Selamat malam Ban Takrina. Menjuah-juah. Bujur si katakan man Tuhan. Adi baci dengar. Kita neruskan kelas malam ta. Menurut Injil Yohanes. Temana surah-surah kalak Yahudi man Yesus. Uga ibas baci si bagikan kata di bata epe. Ban anugerah Tuhan nga maka baci si bagi kata nanrai. Jadi baci kang si bagikan man kade-kadeta, man teman-teman ta gelah ia pe bacika dat berkat. Man bandu pe si i rumah ijaba pe kamringan. Tuhanlah si masu-masu kata naman kam. Selamat bergabung katakan kami. Si puji Tuhan ta lagu talit ibas kolom komentar ku sembah kam Tuhan. Bagikanlah singena atendu jadilah bangku reh keleng nate ku bandu o Yesusku tambahilah keleng ku bandu. Si pindo man Tuhan gelah na terus min kita ngkelengi Tuhan dai sebab kita pe itepana guna er kemalangan man di batas saja nga. Si puji Tuhan ta. Lagu pucinta kata kena uga Tuhan dain darami kita seh kujapa pe perban keleng nanga kita maka kita baci jumpa ras Tuhan dai baci si tandai ia di batas itu. Si puji Tuhan sada lagu nari kenca bagai kari si bagikan kata di bata Tuhan demi aku alu katandu sindaikan kari 2 kali.
Tuhan demi aku alu katandu. 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 Pusuku bagi tabirku baba ku pancurdu. Tuhan demi aku alu katandu. Mari toto kita. Bapa kami sini surga, sing aturkeun geluh kami, sirbahanca kami lit bagi si genduari. Akui kami Tuhan, ban lias atendu. Akui kami, kuasandu kekelengendu, erbahanca. Baci dengar ingat kami let dengar kami bagi paksa enda. Tuhan berngi enda, iteruskan kami ngoge katandu. Arah Injil Yohanes. Pasu-pasu kami, amin ijagia kami. Pakailah media sosial enda, dalam kami megi katandu. Oh Tuhan kami Yesus, muliakanlah dirindu, sebab kam ngoruh kudoni, petandakan di bata Bapa, nehken keleng di bata Bapa, arah kam, ipakuken ikayu persilang, mate guna kami, wari petelukan geluh mulihi. Kuasa kematendu kekekendu, terus lid sehpaksa enda. Memaba keselamatan man manusia. Situ arkiteken megi katandu. Berngi enda pe bahanlah. Jadi keselamatan arah katandu si bagi kami. Singgondat keselamatan, bangkitkan jiwa kami. Arah kebenaran katandu Hambandu desken kami kubas tandu, pin ia pakai ia urapi ia. Bahanlah kata kebenaran sirhna bas kamnari ituriken naman kami. Sana ibas gelar Tuhan Yesus, krina musuh setan iblis, bagepe kedagingan kami, kelemahan kami, lauslah krinana, tuhu-tuhu kesahandu si badia, sir kuasa, si mengambil alih, kelas kami berngi enda, pasu-pasulah oh Tuhan, ibas gelar Tuhan Yesus kami toto. Amin. Mejuah-juah man bandu krinana, amin na ijaba pekam ringan.
Ijenda kami lit piga-piga pulung ibas gerejata GKMI Kutambelin. Beringi enda silanjutkan pelajaran ta ibas Injil Yohanes. Bengket kita ku Yohanes pasal 10 sada ayat 45. Ngarap kita bacidung Yohanes 10 sada beringi enda. Syoge karise ayat 57. Entah koge jenda nari kam i rumah entah si jenda nindu pustakandu koge Yohanes 10 sada ayat 45 sekali ayat 57. Ibas pustakata iban Lembaga Alkitab Indonesia jenda judulna kala parisi ras imam-imam simbelin ersura-sura munuh Yesus. Enda mesinin kai sebabna makana terus guru-guru agama kala parisi imam-imam renembahna atena Tuhan Yesus janahna beringi enda ersura-sura ia munuh Tuhan Yesus. Entah koge ayat 45 sekali ayat 57. Nina bagian kata dibata. Yohanes 10 sada ayat 45. Ngidah kejadin enterem kalak Yahudi sireh ngapuli Maria jadi tekman Yesus. Tapi lit piga-piga kala ibasyanari mulihkan ku kalak parisi. Nurikan perbahanan Yesus. Erkitekan sierunggu kalak parisi ras imam-imam simbelin. Nina kange harus sibahan. Enggo melala tanda-tanda senget ibahanna. Adi si pelepas lalap iar bahan si bage nangdangi keri mekalak tekman bana. Janah dungna rehme pemerintah Roma ngeruntuhkan rumah pertoton dengan kernepkan bangsa anta enda. Cenari ngerana sekala ibas sirunggu gelarna Kayafas. Ia ma imam simbelin ibas tahun sindai. Nina Kayafas lakap yang kandu. Lakini tehendu. Maka ulin sekala mate guna bangsanta. Asangken krina bangsanta enda kernep. Situhuna kaisi kata kena enda labo ibas ukurna nari. Tapi erdandankan ia imam simbelin ibas tahun sindai ernubuat dia. Maka mate me Yesus guna kalak Yahudi. Janah labo guna kalak Yahudi saja. Tapi pegelah krina anak-anak dibata. Si merap i persadana. Mulai ibas waris sindai nari. Enggo ersada arih kalak Yahudi sirkuasa guna munuh Yesus. Emakala nai terang-terangan Yesus erdalan arah Judea. Laus ia kukuta Efraim deherken gurun pasir. Ijeme ia ringan ras ajar-ajarna. Paksa sindai. Lanai dekah wari raya Paskah kalak Yahudi. Ikuta-kuta nari enterem kalak reh ku Jerusalem guna bersihkan dirina ope dengan Paskah Asum ia pulung i rumah pertoton idaramina Yesus. Nungkun ia sapi-sapi ia nina ugange pengakap ndu. Uga apa pela boya reh ku hari Paskah mabage. Imam-imam simbelin ras kalak parisi enggo ermomo. Maka ise meteksa ija Yesus arus ilapor kena gelahna banci Yesus itangkap. Biasana sekala jelma perlu itangkap banlit lepakna, banlit salahna. Piga-piga tahun si lewat,
ikuta enda terjadi penangkapan. Situ huna kai si jadi man Yesus labu seriras si biasa jadi doni enda. Biasanya si perlu itangkap, igarikan, iadili, isiksa, kalak sirbahan kejahatan. Tapi enda kaikin si bahan Tuhan Yesus. Engkau melala bantuhan Yesus tanda-tanda senggat. Adibas Injil Yohanes enda mepepitukan. Janah nerbinai engkau kukatakan enda memujizat si terakhir bantuhan Yesus bas Injil Yohanes. Janah enda memujizat simbelinna. Janah tiap Tuhan Yesus serbahan mujizat kerina menguntungkan manusia, kerina nampati manusia, kerina mabasi menghuli man manusia, kerina mabapasu-pasu man manusia. Adi mabapasu-pasu si bantuhan Yesus. Harus namin mengatakan bujur man bana. Harus namin masembah ia. Harus namin memuliakan ia. Tapi kai si jadi kenca ipekekena Lazarus. Nerbinai engkau si begi ugani na Tuhan Yesus man Marta, maka adite kami dahdu kemuliaan di bata. Sebab arah kini tekendai banci si ida di batandai i tengah-tengah ta. Janah rebinai nggo si ida uga Tuhan Yesus di bata si jadi manusia. Pedarat Lazarus ikubur nari. Ibas pustaka si badia lit 2 cerita Lazarus. Gelah na ula kam silap enda labo Lazarus si pangkuan Abraham. Lazarus si pangkuan Abraham Lazarus si deban. Enda Lazarus turang Marta Maria. Anggo 4 berengi ikuburan. Cinr Yesus diher kuburna. Janahna nina Tuhan Yesus. Oh Lazarus mari daratkan. Endang adi ije kita ugang kak ndu reaksi ta. Nggondai 4 berengi ia kuburkan. Enggo macik. Ikut kita ije. Arlebuh Tuhan Yesus. Lazarus mari daratkan. Darat ia kuburan enari. Kainge si jadi bas pusuhta. Ugange reaksita natapsa. Kuingat kai si katakan D.L. Moody. Makana Tuhan Yesus ijenda lebuhna gelar Lazarus sebabna ia mengantipasi keadaan ulah ribut. Ya, pigawari enda lit piga-piga daerah bas negara ta ribut lit demon. Tapi nina D.L. Moody Tuhan Yesus jenda jaga keadaan gelah kondusif. Gelahna ulah ribut. Kai jenda jaga Tuhan Yesus keadaan gelah ulah ribut. Lazarus ikuburkan ibas kuburan umum. Nterem je kalak mate ngor tahun-tahun mayatna ikuburan. Adinina Tuhan Yesus si mate darat. Ijenda mina lompatan bas ling-ling dan nari kari mayat ngeluh mulihi.
maka nina de ilmu di musti khusus lebuhna Lazarus. Lazarus mari daratkan. Ijeme teman Maria Marta singapuli Marta Maria ndai ngidah. Darat Lazarus nda kubur nari. Enda merbahansa. Enterem kalak Jahudi singapuli Maria ndai jadi te. Jadi tang nape bagi Tuhan Yesus, Lazarus sakit, enggomis kata kena, penakit denda labor kedungan bas kematen. Penakit denda gelar mulia di bata, gelah terpuji anak di bata. Ijenda me terpuji anak di bata, Tuhan Yesus ndai, banci kalatek. Kai kinjenda kalak si rehendai singapuli Marta Marianda tekman Yesus. Engkau katakan Tuhan Yesus, aku mekekeken dengan kegeluhan. Ise tekman bangku asandigan pela ia mati. Nina Marta, tek aku Tuhan maka kamu anak di bata. Sing kelini si janjikan di bata sirih kudoni enda. Enda ayat 27. Engkau imomokan Tuhan Yesus, ia mekekeken dengan kegeluhan. Engkau akui Marta maka Yesus anak di bata, Yesus di bata. Ia memesias si janjikan di bata. Tapi enda lengah turah kini teken man kalak sirih ndai. Maka waktu Tuhan Yesus ertoto, labo toto kena makana Lazarus ngeluh. Si totokan Tuhan Yesus sangat sindai, megelah kalak si ikut ngapuli Marta Maria ndai, banci ya te. Maka Yesus si reh kukuburan Lazarus ndai, enda anak di bata, di bata. Makana nina jenda ayat 45 ngidah kejadian enda enterem kalak Jahudi sireh ngapuli Maria jadi tekman Yesus. Tapi ayat 46 let piga-piga kalak ibas ia nari mulihkan ku kalak Parisi nurikan perbahanan Yesus lakrina tek lid deba ngelapor man kalak Parisi. Kai si lapor kena bahaya. Bahaya kita. Jadi kai si bantuhan Yesus man sebagian jelma enda berita simria. Yesus pegeluh kalak mati. Enda mesepatutna. Tapi lid deba ngelapur man kalak Parisi. Nina jenda ayat 47. Erkiteken sierunggu kalak Parisi ras imam-imam simbelin. Nina kai ngearus si bahan. Engkau melala tanda-tanda sengget di bahanna. 40 aluh. Adi si pelepas lalap biar bahan si bage. Nangdangi kerime kalak tekman bana. Lid sebagian jelma labo erkusur ukurna isekin Yesus. Maka banci erlebuh yaman kalak mate. Singgo 4 berengibas kuburan. Aku pernah melayani Kutoraja. Cerita kakak anak Toraja. Ikuta kami nai ban ibas batu kuburkan jelma bas lingling mesra dalan pedalan mayat ku kuburan nina. Ya gua ka pedalan mayat nih. Pedalan nina. Gua baningku lid guru si basor mang-mang. Maka cinder mayat de nina. Jadi cinder mayat de gua ningku.
Pit ngiyar dalan nina bagi robot de kujah nina. Nca seja ampar kaya. Reningku ngeluh dagiyar dalan ninku. Ningkalak labo sajar dalan niya nina. Kam laki ni dahdu ningku. Labo bagi ningkalak nina. Itu hudah ge menurut duningku. Kuakap tuhu ngenin. Tapi endalah sarus ngeluh mulihi erja buka iya. Adinaku betani kita wari enda enterem sinur sur Lazarus enda. Sebab mati ya anak prana pegeluh Tuhan Yesus. Ya tentu ngeluh ya anak prana dengaka. Makar jabu iya. Daharanan tah sangsi tah lang laku teh. Tapi adinggu pernah naimpat berngibas kuburan. Iya jadi perbulangan. Tapi Lazarus tuhu ngeluh. Enda merbahan canterem kalak tek. Tapi sada bagin labotek malahan ilapor kenaman kalak parisi anggo cilaka kita restrem nama kari tekman bana kerima kari kalak jauh di enda tekman bana kai arus sibahan sebab enggo melala tanda-tanda sengget sibahanna iban Yesus adi si pelepas ia lala berbahan sebagai nangdangi kerima kalak tekman bana. Jadi si menghuli iban Tuhan Yesus idah kalak labo krina kalak te. Jadi ula atendu mamang adi si menghuli turi kendu berita Injil lakalate. Sebab Tuhan Yesus sendiri petandakan dirina nurikan Injil, petandakan di bata Bapa bas dirina, ia sendiri langsung rebat mujizat pelit kalak late. Tapi jenda labo saja kalak ndalate. Enda risikona adikam ngabarkan Injil. Begikan. Dua ngenca banci jadi adikam rasaku ngabarkan Injil. Si pemena te kalak. Si peduakan lawan nakam. Enda merbahan santrem kalak arkini tekenlah ngit ngabarkan Injil. Sebab na teremen kalak nulak Injil. Tapi nina pustaka kalak si nulak Injil labo sekedar tulakna tapi lawanna. Kuja Tuhan Yesus petandakan diri dua lalap jadi. Lid kalak si tek ngalokan iya si latek nda la sekedar latek tapi lawanna. Enda monggo ikatakan Tuhan Yesus bas Injil Lukas. Lukas 10 ayat 23. Kulih sekali nari. Lukas 10 ayat 23. Nina bagenda. Nina Tuhan Yesus. Ise silami ha aku si Tuhan ngelawan aku kam. Kulih sekali nari. Lukas 10 ayat 23. Ise silami ha aku si Tuhan ngelawan aku kap. Enda kair tina. Lalit netral. Makana adi netral atendu. La kalak tekman Yesus. Entah kalak. La ngelawan kam la dere. Adi laya tek musti yang ngelawan. Adi te ia jadi temandu. Adi laya te pasti jadi musuhndu. Bagai dage nindu.
Adi jelaslah turi kendu Injil Yesus Kristus laba cila jadi. Maka sir saksi Injil, pekabar Injil si dua enda musti jadi. Tang tengah kap kala iya entah nembeh ati kala. Adilah kam siap benda lah bebanci nurikan Injil. Pala bunyi kendu kini tekendu. Pala bunyi kendu Injil si baskam. Aku sebagai pekabar Injil jelas kel enda. Kai si katakan Tuhan Yesus. Iselamiha aku si Tuhuna ngelawan aku. Lid di dahandur rasul-rasul ngabarkan Injil netral ia. Adi ogendu kisah para rasul. Lid kalak te si tekndai jadi teman rasul. Tapi sila teknda otomatis jadi musuhna. Maka ijanjikan Tuhan Yesus lid upah surga. Sebabna lah mungkin netral respon kalak nangdangi Injil Yesus Kristus. Adi netral berarti lah tangkas siturikan. Kulihi sekali nari Lukas 10 sada ayat 23. Ise silamiha aku si Tuhuna ngelawan aku kap. Ise larasaku pepulungkan si Tuhuna yang kerapi kap. Ise silangaloken Tuhan Yesus pasti igangguina kala singaloken Tuhan Yesus. Maka kala arkini teken singabarkan Injil wari lepas wari rehkitikna donina. Engkai maka bagian indu. Kala silangaloken Tuhan Yesus pasti nembak katena kala sinaksikan Tuhan Yesus. Jana enda kama si katakan Rasul Paulus man Timotius sing udah dengar. Timotius sekala anak prana tapi nggondes kena dirina jadi pekabar Injil. Surat Paulus si terakhir kal surat 2 Timotius. Enda surat pribadi. Kai pesan Paulus si terakhir man Timotius. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Kala singgin geluh rikutkan singena ate di bata. Ibas persadaan ras Kristus Yesus. Laban cilang ngenanami kinisran. Laban cilang ngenanami kinisran. Tapi ayat 10 kata kena. Kalak jahat ras penipu redekahna reh jahatna. Itipuna kalak jana ia pe kena tipu. Tapi kalak jahat enda mekala sinula Injil. Laka banci lareh jahatna. Jendang kalak Parisi kalak Yahudi imam-imam. Pasal sada Yohanes. Mulai ayat 10 siwa. Sekari kira-kira ayat 26. Mulai enggo icurigaina Tuhan Yesus. Janah kecurigana enda meningkat. Enggo Petrus injili Tuhan Yesus. Petandakan Tuhan Yesus dirina. Kutip Tuhan Yesus bukti-bukti. Musa ersaksi karena aku. Yohanes predikan ersaksi karena aku. Bapa ersaksi karena aku. Aku ersaksi karena aku. Perbahananku ersaksi karena aku.
Tapi kala Yahudi sinulak Tuhan Yesus laban cilang reh gegehna ngelawan Tuhan Yesus. Injil si payondai laban si netral. Ema karena Tuhan Yesus, Rasul Paulus katakanna, kala singgin gelur ikutkan singenate di bata, singabarkan Injil, laban cilangan anamikin Israel. Janah pasal 42 Timotius enda nina Tuhan Yesus, nina Paulus, man Timotius. Ilebe-lebe Bapa, ras ilebe-lebe Tuhan Yesus. Kukatakan man bandu, teng-teng raslah teng-teng, beritakanlah Injil Tapi engkau persingeti Rasul Paulus Timotius, maka nalaban cila jadi, adi sikutkan Tuhan, sidalankan singenate di bata, litkin Isran. Tapi kala sinulaksa, reh jahatna, nipu ia, jana ia pe kena tipu. Ulah ateta mamang. Adina Injil si beritakan kita ndak ilawan kala. Dong si beritakan Injil lanai kapna kita teman. Enda lalit pilihan. Adi teman tendu krina jelma enda ulah beritakan Injil. Tapi adi kelengat tendu Tuhan dua jadi. Singaloken sa teman kapna kam. Sinulaksa otomatis kam imbangina. Makana Yohanes 10 ayat 40 nina kalak Jahudinda hari-hari. Adi si pelepas lalap biar bahan si bagenang dangi kerima kalak tekman bana. Janah dung narehma pemerintahan Roma ngeruntuhkan rumah pertoton dengan kernepkan bangsa anta enda. Kala kenda ijagaina keamanan. Ijagaina statusna selaku pejabat rumah pertoton. Ia manjenari hamati kala bekerja sama ia ras pemerintahan Roma. Jadi ngukurkan keamananna, gajina, kedudukanna, makana si bunuhlah Yesus nina. Manusia labanci ngena ate di bata, ngena ka ate kalak si deban ladere. Labanci ngena ka ate kalak si deban, ngena ka ate di bata ladere. Endam nina Tuhan Yesus pasal 5 Yohanes enda, entaku oge sekali nari. Yohanes pasal 5 nina Tuhan Yesus ayat 44. Perbankam ersura-sura gelak ipujikan temandu manusia, lalit sura-surandu gelak ipujikan di bata si tuhu-tuhu, maka lakam banci tekman bangku. Perkataan Tuhan Yesus lalit netral. Perbankam ersura-sura gelak pujikan temandu manusia, lalit sura-surandu ipujikan di bata si tuhu-tuhu, maka la banci kam tekman bangku. Perngenda banci mama ngatendu. Isekin si pernah sinembehna ate manusia doni enda. Ula kari akak ndu kala jahat. Si pernah ngeluh sinembehna ate manusia Tuhan Yesus. Maka nina Tuhan Yesus lalit lebihan murid asa guru. Adi aku enggo ngenanami kini seran kampe. Canahna Rasul Paulus pas Filipi pasal 3 ayat 8-10 nina sadang enca surah-surangku.
ngenanami kinisran bagi Kristus. Heran aku kai silit bas pusuh Paulus. Sadang ngenca sura-surana ngenanami kinisran bagi sinanami Kristus. Janah seri kematen kuras kematen. Sioge pustaka siwadia lasi sangka bagenda kebenaran di bata. Bernyenda si bagi kebenaran di bata ladlit netral. Kala Yahudi singidang Lazarus keke mulihi. Teg sebagian. Sila teg ndai ari-hari hia uga munuh Yesus. Ijenda hari-hari hindai keputusan iban pemimpin sangasindai Imam Simbelin Kayapas. Nina Kayapas ayat 40 siwa jenari ngerana sekala iba sirunggu gelarna Kayapas. Ia Imam Simbelin ibas tahun sindai. Nina Kayapas lakap yang kandu. Laki ni tehndu. Maka ulin sekala mate guna bangsanta. Asangken krina bangsanta enda kernep. Laka bangkandu. Maka ulin sekala mate guna bangsanta. Asangken krina bangsanta enda kernep. Enda mendarat bas babah Kayapas nari. Selaku ia Imam Simbelin bas tahun dai. Ayat 50 sada, enda adi begindu, antusindu, tenang kam. Uga maka bagian nindu. Ayat 50 sada, situhuna, kaisi katakan na enda, si katakan Kayapas, labo ibas ukur nanari. Tapi erdandankan ia Imam Simbelin ibas tahun sindai ernubuat dia maka mate ma Yesus guna kalak Yahudi. Ibas perukuran Kayapas latangkas. Tapi ban keadaan rapandai engkau hari-hari munuh Yesus. Perukuran Kayapas tentu asangken krina bangsanta enda ngikutken ia kerna bangsanta enda. Padin ia mate gelah selamat bangsanta. Tapi ibas pusuh di bata ras rancangan di bata. Kaisi belasken Kayapas enda. Laya sadar enda guna nubuatkan Yesus juru selamat. Enda mirip ras Gideon. Simbiar ngelawan kalak Midian. Tapi berengi nipin-nipin ia. Ernipi kalak Midian dai. Lit kalak Midian da ernipi. Megulang roti galang tendangna tendana meruntuh. Renina kalak median daman temanna kaingi antu senani pikue nak nina. Nina teman kalak median da uga apa pe Gideon maba pedang nerang kita. Labo yang kalak median da diherne Gideon megi-megi. Ibegi Gideon enda enam peturah kini tekena maka menang ia perang. Bagian rambue bas geluhta, siakap lalit sura-sura di bata bas krina si jadi bas krina si belaskan kala. Si jahat belaskan manusia bas tandi bata maba si mahuli. Kaya na si jahat belaskan manusia, Kayapas nina ulin sekala mate guna bangsanta.
asangken krina bangsanta enda kernep. Maksud Kayapas kernepken Yesus gelah bangsanta aman selamat. Padahal Tuhan Yesus si mehuli banna. Tapi bas mata Kayapas Yesus harus imateken gelah aman kalak Yahudi. Enda tersurat di bas Mazmur 76. Rawa manusia petama pujin manbandu. Iba rawa manusia epe icikep ndu. Kai enda rawa Kayapas me nina ulin me sekala mate asangken krina bangsanta kernep. Rawa-rawa Kayapas me ulin si bunuh Yesus. Gelahna aman bangsanta. Tapi enda me ipake di bata guna jadikan Yesus juru selamat. Adila belaskan Kayapas enda lalit keputusan bas runggundai Yesus harus itangkap, ibunuh. Maka ingat du khotbah Simon Petrus. Entah ku oge khotbah Simon Petrus Perbahanan Rasul-Rasul pasal 2 ayat 23. Nina Simon Petrus Perbahanan Rasul-Rasul pasal 2 ayat 23. Suera sura-sura di bata indes kena Yesus man bandu ibunuh ndu ia alu nuruh bangsa sideban emaku kenca ku kayu persila. Jadi endam kuasa di bata kejahatan manusia nembeh ate manusia rawa-rawa manusia memunuh Tuhan Yesus. Tapi ipake di bata dalanna Tuhan Yesus nda jadi juru selamat. Engkai ndai maka kukatakan ayat 50 sada enda adi antu sindu enda tenang kam dame geluh duning kundai. Kerina si jadi mankalak si ipilih Tuhan, iselamatkan Tuhan. Baik bas tindakan kalak lingkunganna perkataan kala kerinana ibas tandi bata janahna ipake di bata mabasi mahuli enggo lampas inu buatkan pemazmur rawa manusia petama pujin man bandu. Sebelum pemazmur nuratkan enda Jusuf Kejadian 50 ayat 20 engkau katakan naman senina-seninana iukur kendu si jahat tapi ipake di bata guna si mahuli. Bahasa Indonesia lebih mantap. Engkau mereka-reka yang jahat tapi Allah mereka-reka yang baik. Kaya artinya bas ukurkan manusia si jahat, radu rasie, ije kamu ukurkan di bata. Gelas si jahat jadi pasu-pasu, man umat naman kala rekeleng ate man di bata. Jadi jena, Kayapas selaku imam simbelin harus kin ernubuat karena Mesias. Tapi bas Kayapas ernubuat labo ia sadar ia ernubuat guna Mesias. Kayapas nda atena neh kendrawanan nembekate nama Yesus.
Kam tahkai gia kini serandu. Adi ang kandu enda malam atendu. Kerinana tindakan kalak, cakap kalak. Mabasi muhuli. Rahasia enda lampas kel ikatakan Jusuf, ikatakan pemazmur, ikatakan Daud. Ayat 51. Situ huna kai si katakan na enda labo iba syukur nari tapi erdandankan ia imam simbelin ibas tahun sindai ernubuat dia maka mate me Yesus guna kalak Jahudi. Ayat 52. Janah labo guna kalak Jahudi saja, tapi pegelah krina anak-anak dibatasi merap i persadana. Enda itambahkan Rasul Yohanes. Kaisi nubuatkan Kayapas, Yesus mate man kalak Jahudi situ huna. Kematen Yesus ndai, labo man kalak Jahudi saja, tapi man krina anak dibatasi merap i persadana. Enda me pasal 10 engkau katakan Tuhan Yesus, aku mempermakan si tuhu-tuhu. Ayat 16. Lid denga biri-biringku si deban si lenga bengket dibas sekarang enda. Si epe harus kubaba. Jana ibegi kena ngepagi soraku. Krina pagi ia jadi sadara rasen. Dengan sada ngepermakanna. Belang-belang doni. Tiap suku bangsa lid kalak. Singalokan Yesus jadi Tuhan juru selamatna. Mengatakan Tuhan Yesus ndak enggo permakanna. Pagi sirsada i surga tiap suku bangsa belang-belang doni enda. Ersada bas kini rajan surga. Ngarap aku kam ikut ije. Ngarap aku kam ikut i persada di bata. Ibas kini rajanna nembah ku Tuhan Yesus. Uga maka banci enda jadi sada. Ban Yesus mate kayu persilang. Yesus mate kayu persilang ban belaskan Kayapas. Ia harus dibunuh. Jadi enda kuasa di bata, kedaulatan di bata, hikmat di bata. Melampaui si ukurkan manusia, si laduga manusia, krinana genapkan rencana di bata. Bagem genduari COVID-19 enda, genapkan rencana di bata. Bagem gundari kesusahan umat di bata, genapkan rencana di bata. Bagem genduari kesusahan kesulitan genapkan rencana di bata. Ayat 53. Mulai ibas waris sindai nari, enggo resada arih kalak Jahudi sir kuasa guna munuh Yesus. Mulai ngerana Kayapas. Maka lanai terang-terangan Yesus erdalan arah Judea. Laus ia ku Efraim deherken gurun pasir. Ije meyaringan ras ajar-ajarna. Ijenda Tuhan Yesus labom biar ia kalak Jahudi. Saja enggo cukup. Kesempatan man kalak Jahudi ngidah perbahanan Tuhan Yesus. Pasal sebelumnya Tuhan Yesus labom biar ia. Umpamana pasal 10 ayat 22-24. Ku tengah-tengah kalak Jahudi i rumah pertotondai me Tuhan Yesus. Tapi pasal 10 sada kenca i pekekena Lazarus sekali pelanai ia petandakan dirina ku jelma sinterem. Endaka ertina adi enggo kesempatan terakhir manusia ndai lalap nula Injil tutup lanai kesempatan. Jadi labo harus tulak kala kita terus beritakan lang.
Lid paksana nggo tertutup Injil manbana. Judas Iskariot 3 tahun ras Tuhan Yesus. Lalablar kini teken. Dungna nggo pelepas Tuhan Yesus. Iblis ngkuasai ia. Jadi banci kakampe bagai. Nggolit kala Injilindur tahun hinana kam. Lid waktuna tutup kesempatan manbana. Cenda me Tuhan Yesus nggo tarikna dirina lanai ia ku jelma sintrem berberita. Ban terus ipepihir kala andai pusuhna. Maka nggo menyingkir Tuhan Yesus ku daerah Efraim. 55. Paksa sindai lanai dekah wari raya Paskah kala Jahudi. Ikuta-kuta nari entrem kala reh ku Jerusalem guna bersihkan dirina ope Paskah tahendu enda lanai dekasa enda kira-kira mungkin 2 minggu. Adi pasal 12 enda ayat sada enda 6 wari ope dengan Paskah. Jadi jenda kala anda yang rehen persiapan wari Paskah. Jana wari Paskah enda me Yesus jadi anak domba Paskah. Lihat kesempatan. Man bandu ras man bangku bertobat. Adi terus tolak ndu. Nggo tutup kesempatan. Lanai pernah erkusur ukur ndu. Ayat 56. Asum ia pulung i rumah pertoton idaramina Yesus. Nungkun ia sapi-sapi ia nina. Uga pengakak ndu. Uga apa pelabo ia reh kuari Paskah enda. Mabage. Imam-imam simbelin ras kalak Parisi anggor ban momo maka ise meteksa ija Yesus arus ilapor kena gelah banci Yesus itangkap. Momo imam-imam enda mekari ipake Judas Iskariot ngelapor man imam-imam dungna dat ia 30 duit pirak. Tapi Judas Iskariot sendiri ijeme ia benena. Rahasia Tuhan berngi enda sadang ngenca. Lalit netral ngikutkan Tuhan Yesus Adi keleng ateta ia si beritakan Injilna. Radu rasye. Kala singalokensa cocok akapna. Tapi kala sila ngalo kenca uga pape bagi Tuhan Yesus nasibta. Uga bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kala sila tekman bana jadi musuhna. Kam rasaku seri adikut kendu Tuhan Yesus kala sitek ku Tuhan Yesus. Cocok akapna. Tapi silang otomatis nembah atena. Tapi kai si banci kita lajar jenda. Nina Tuhan Yesus. Kala sing kelengi aku ikelengi bapangku ka. Janah kala sing kelengi aku bapa ras aku reh ngkelengi ia. Janah petandakan diri manbana. Artina kai adiban gelar Tuhan Yesus ndai. Kita meling reh dauhna si tandai Tuhan. Reh kelengna te Tuhan kita. Reh tambahna si tandai Tuhan. Berengi enda lalit netral. Uga posisi ndu adep-adepen Tuhan. Adi tulak ndu Tuhan kentisi aman tempakam tapi adi sungkundu genduari ijang enda kayapas ula kel daramindu ya surga labolit kayapas kundari inerakan rekuh ngasandigan rasa lalap
maka pulahi dirindu gelah na ula ikut kendu Kayapas. Ula tulandu Yesus. Pulahi dirindu bas hukuman napi neraka. Radulah kam tek bagi kala Yahudi si ikut ngapuli Marta Maria. Akuina Yesus anak dibata. Tuhan Juru selamat si janjikan di bata. Yesus ndai mati guna bangsa Yahudi. Labo saja bangsa Yahudi, tapi krina bangsa-bangsa idoni enda ikut kam ije toto kita. Tuhan kaisi ibahandu ibas pekeke Lazarus. Terjadi gejolak kala sireh ngapuli Marta Maria. Banci tandaina kam Tuhan. Janahna tek iya. Kama Yesus anak dibata. Mesias si ijanjikan. Kama kegeluhan dengan kekeken. Tapi kala sila ngaloken kam. Dungna ukur kena munuh kam. Tapi berngi enda bagi kami katandu. Kerinana ibastan di bata Bapa. Maka singukurken munuh kam dai. Kala parisi ras imam simbelin Kayapas. Ipake Bapa sini surga. Gunang genapken rencanana. Menelamatkan bangsa-bangsa dunia enda. Ajari kami, oh Tuhan, tetap setia manbandu. Amin nalit pe kinisran kesusahan. Kerinana ipaken dukam. Gunang genapkan rencanandu bas geluh kami. Tuhan Yesus acarilah kami. Rahmat naman bandu. Ula kami menyerah baslit kinisran. Ula kami mundur. Tapi bagi terus idalani kami. Sebab nakrinana si jadi. Baik tindakan kala. Cakap kala. Guna genapkan rencana di bata. Bujur karena katandu si bagi kami. Bujur karena litgo. Perpulungan du gerejandu ikut tamblin enda. Tuhan tek kami. Kaipe izin kendu si jadi. Bagi kam. Matepe. Genapkan rencana Bapa. Petetap ukur kami. Kerinana. Kesusahan kami. Penderitaan kami. Payo. Ibas tandu. Genapkan. Si mahuli kubas keluh kami. Bujur ning kami ras-ras perpulungan du bas ingan enda. Kaisi enggo ibahandu. Temani kami ngelewati berngi enda. Canah waris sepepagi. Sampati kami bas ibadah kami. Tole idah kami kemuliandu. Endam toto kami. Tuhan kami Yesus. Bas kelarandu kami toto. Amin. Bujur man bantai krinana, selamat malam Tuhan masuk kita. Shalom.